Hi guys, in this video, welcome back to the channel. So in this video, we're gonna discuss PSPM Set 2, PSPM Set 2 from KMPK. So let's begin. Okay, let's go to question 1. Which of the following is incorrect statement? Okay, kita tengok. Another name for heterogeneous mixture is solution. Betul ya, that's correct. A pure compound always contain the same elements in the same mass percentage. Tidak semestinya. Pure compound boleh jadi dia punya persen tu berubah-ubah, tapi dia punya elemen tu boleh berubah dia punya percentage ya. Tidak semestinya tetap dia punya percentage. So that's incorrect. So that's the answer, I guess. And then an element cannot be broken down into two or more substances. Betul. A compound is substance that contain two or more elements. Betul. So obviously jawapan dia adalah B. Alright, question 2. Choose the correct statements that describe physical change. Okay, number 1. Okay. Does not change the chemical composition. Betul. A spoonful of sugar is dissolved in a glass of water. Ya, betul. Dissolve saja kan. Jadi itu adalah physical change. And number 3. Combustion. Pembakaran. Produce. Okay, kalau ada produk dihasilkan tu bukan lagi physical lah. Itu adalah chemical change. So, jawapan dia 1 and 2 only. Okay, move on to question 3. Which of the following is a pair of isotope? Okay. So, isotope dia mesti sama proton number. Okay, proton number dia mesti sama. Same. Tapi dia punya nucleon number bukan nucleon number. Nucleon number dia mesti different. Okay. So, sekarang proton number yang di bawah ya. Di atas nucleon. So, yang di bawah mesti, yang di atas mesti different ya. So ini dua-dua ini tidak boleh. Yang ini pun tidak boleh sebab di bawah dia lain pula tiba-tiba. Di bawah tu mesti sama ya. Ini pun tidak boleh. 11, 13 tidak boleh. Ini 17 betul. Di atas tu berbeza. 35, 37 betul. Jawapan dia option 4. Okay. Alright. So number 4. Calculate the number of hydrogen atom in 32 grams of CH4 molecule. Okay, jadi sekarang dia bagi mass. Okay, dia suruh cari number of atom. Jadi daripada mass, okay, mau pergi number of atom, kena lalu mol dulu. Okay, jadi mass dia ada 32 gram. Okay, mau tukar pergi mol dulu. So bahagi dengan molar mass dia. Molar mass dia adalah CH4, ada 12 tambah 4 darab 1. So, bagi 16 ya, dia punya molar mass adalah 16. Okey, jadi 32 bagi 16. So, dapatlah 2 mol. Okey. So, 2 mol, mau tukar pergi number of atom. So, darab dengan Na. Na adalah 6.02 exponent 23. Okey, so 6.02 darab 2, dapatlah 1.02 dapat 10 kuasa 24. Alright. So the answer should be, oh sorry, betulkah? 30 bagi 16 32. Okay. Oh sorry. Dia mau cari H atom pula, sorry. Number of H atom. Tidak boleh, bukan itu. So jadi bila kita darab saja begini, 2 mol darab Na, kita baru dapat molekul. Number of molecule untuk CH4. Jadi macam mana mau tukar? Satu molekul CH4 ada 4 hidrogen. Jadi kamu kena dapat nombor tu, kamu kena darab 4 lagi. Jadi tadi 2 mol darab dengan Na darab dengan 4. Sebab satu molekul tu ada 4 hidrogen. Jadi jawapan final should be 4.82 exponent 24. Tekan calculator ya. Okay, let's go to question 5. If N is the number of atoms in 12 grams of carbon, solve the number of atoms in 16 gram of oxygen. Okay. Sekarang kita ada mass 12 gram carbon. Okay. Dia punya number of atom adalah N. Okay. Sekarang dia suruh cari oksigen pula ada 16 gram. Okay. Jadi perbandingan dia adalah, satu ini mau tukar pergi number of atom kan kena bahagi dengan molar mass dia. So first kali bahagi dengan molar mass.
So bagi dia mol 12 gram, bagi molar mass untuk karbon adalah 12. So dapatlah mol nanti. Okay. Sebelum kita pergi dia punya number of atom ya. Okay, sini adalah mol dulu. Kena cari mol dulu, baru boleh pergi number of atom. Okay. Dia punya perjalanan sama aja. Okay. Okay, sekarang ni bagi molar mass. Molar mass dapatlah 12/12 ya, sebab ini dia punya molar mass adalah 12 juga. Okay, 12 je molar mass dia. Jadi 12 bagi 12 1 mol lah. Okay. Ini pun 16 bagi 16 ya. Oksigen 16 bagi 16 je molar mass dia, jadilah 1 mol juga. Okay. So daripada 1 mol tu, number of atom dia adalah N. Itu yang dibagi dalam soalan, N number of mol dia. Jadi sama aja, perbandingan dia mol sama mol. Jadi kalau 1 mol karbon adalah N, maka 1 mol oksigen pun adalah N juga. Jadi jawapan dia A, N. Tidak ada perkali apa-apa. Okay. Number 6, choose the correct statement about chlorine Cl isotope. Cl isotope ya, dia mau isotope. Jadi first kali have the same nuclear charge. Nuclear charge ni adalah proton number, nama lain dia. So itulah. Yang kedua, have similar chemical properties. Chemical properties sama kah? Okay, by right, yes, sama sebab dia same element. Okay. Number 3, same physical properties. Okay. So 1 dan 2 saja. Physical properties berubah-ubah ikut dia punya mass. Jadi mass kalau isotop berbeza-beza kan, jadi tidak mungkinlah physical properties sama. Okay. So number 7, how many atoms are in 0.551 grams of potassium? Jadi daripada mass, okay, the same thing ya. Mau tukar pergi atom. So mau tukar pergi atom kena melalui mol dulu. Number of atom dia mau cari. Jadi mass dia 0.551 gram. Okay. Molar mass untuk potassium adalah 39.1. So kena bagi 39.1 baru dapat dia punya mol. Dapat mol berapa tu? Okay. So 0.551 divide by 39.1 adalah, you should get 0.0149 1409 mol. Okay. Dapat mol. So dari mol mau tukar pergi number of atoms. So divide by 6.02 exponent 23. Okay. And you should get, mana satu ni? Sekejap, 39.1 ya, potassium. Ya, 39.1. Okay, mari kita tengok balik kiraan kita. 0.551 divide by 39.1. Oh, sorry. 0.01409. Okay. Divide by, sorry, number of atom bukan divide guys, sorry. Alamak, kenapa pula? Jangan salah ya guys. Kena darab apa? Kena darab 6.02 exponent 23. Okey, di sini bahagi dulu, bahagi molar mass. Dan keluar daripada mol darab Na. Darab 6.02 exponent 23. So you should get 8.48. Okay. Exponent 21. Exponent 21 atoms. So the answer is A. Okay. Okay, next question. Calculate the volume that occupied by 49.8 grams of HCl at STP. So dia bagi mass, dia suruh cari volume. So macam biasa, daripada mass kena tukar pergi mol dulu baru boleh cari volume. Okay, mass mau pergi mol bahagi dengan molar mass. Mol mau pergi volume darab dengan molar volume. At STP molar volume dia adalah 22.4 dm³ per mol. Okay, jadi molar mass dia berapa?
So kita cari dulu 49.8 gram divide by molar mass. H adalah 1, Cl adalah 35.5. So you should get mole dia. Tekan calculator, the mole should be 49.8 divided by 36.5. You should get 1.3643 mole. Okay, so darab dengan 22.4. Okay, you should get 30.56. Okay, dm cube ataupun liter. So jawapan dia B. Okay, very clear ya. Number 9, a student prepared a solution of NaCl by dissolving 1.461 gram of NaCl in a 150 volumetric flask. Calculate the molarity. So kena faham dulu, molarity formula dia, okay, is mole of solute and solute divided by volume solution. Okay, jadi sekarang kita ada mass solute ni, so kita cari mole dulu. Jadi mole solute sama dengan 1.461 gram divided by molar mass dia, Na adalah 23 plus Cl 35.5. So you should get, okay, tekan calculator. So 58.5 dia punya ni molar mass, so 1.461 divided by 58.5, you should get 0.02497 mole. Okay, that's the mole of solute NaCl. Okay, itu mole dia. Sudah kira. So sekarang 250 ni bermaksud volume of the volumetric flask. So kita masukkan dia ke dalam volumetric flask itu. Okay, so maksudnya volume solution yang penghabisan nanti adalah 250 lah. Jadi jangan lupa volume masih dalam liter. Okay, makanya kita kena tukar itu kepada volume dia akan jadi 0.25 liter lah. Jadi sekarang untuk dapat molarity, maka bahagilah 0.0247 bagi 0.25. So you should get 0.10 molar. Okay, the answer is A. Okay, number 10. Choose from the following pairs that represent a molecular and its empirical formula. Oh, very clear ya. CH3, CH. Bolehkah? Tidak ya. Okay. CH4, CH4. Tidak boleh simplify sudah kan? CH4, CH4 lah. Okay. C3H6 kita boleh simplify menjadi factor dia, factor sepunya dia. Okay. Common factor adalah 3. Jadi bahagi 3 2 so akan dapat, kalau kita divide by 3, so C1H2 sepatutnya kan CH2. Salah ni. So tiada jawapan, sepatutnya 2 saja jawapan dia. Ini pun salah ni. Okay, so bonus soalan 13. Soalan 10 tu bonus. Alright, moving on. Alright, so next question 11. The redox reaction between Fe2 plus and MnO4 minus is shown as 2 half equation below. Determine the number of moles of FnO4 minus needed to oxidize 1 mole of Fe2 plus. Okay, so sekarang ni, okay, kita ada Fe2 plus di sini. Dia akan hasilkan 1 elektron. Okay, MnO4 pula ada 5 elektron. Okay, itu je kita perlukan. Itu perlu info kita perlu tahulah. Jadi, kalau ikut cara mau kasih balance ni kan, kita kena combine kedua-dua equation ni. Jadi, sebelum combine ni kan darab 5. Jadi maksudnya nanti dia akan jadi 5 Fe2 plus untuk hasilkan 5 Fe3 plus 5 elektron. Maksudnya, okay, untuk reaction ni berlaku dengan balance-nya 5 Fe2 plus 5 mol, MnO4 minus 1 mol saja. 5 nisbah 1. Jadi maksudnya, okay, kalau balance 5 mol Fe2 plus 1 mol MnO4 minus. Sekarang situation bagi berapakah MnO4 yang diperlukan. So ini X, okay, untuk oxidize 1 mol Fe. Begitu, Fe2 plus. Okay, jadi X mol lah. X ni siapa? MnO4 minus punya mol lah. Jadi kita pun darab plus silang. So 5 darab X, so dapatlah 5X sama dengan 1 darab 1, 1 mol lah. Jadi X sama dengan 1/5 ataupun 0.2 mol. So jawapan dia A.
Okay, very simple. Okay, so number 12. Which of the following contains sulfur that has same oxidation number as Cr2O7 2-? Okay, I think ini gambar dia lain ya, ada kesilapan. Okay, tidak ada ya. Oh, ini gambar tidak berkaitan. Jadi kita kena cari Cr kromium dulu. Cr2O7 2-. Okay, maksudnya 2 Cr tambah dengan 7 oksigen, dia punya total charge negatif 2. Okay, itu yang kita boleh faham. Jadi kita mau cari Cr, so biarkan Cr. Oksigen oxide ya, sentiasa 2-, so negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi 2 Cr tolak 14 sama dengan negatif 2. Jadi 2 Cr sama dengan positif 12. So Cr sama dengan positif 6 dia punya charge. Jadi yang mana satu yang positif 6 kita kena carilah. Jadi positif 6 point dia. Jadi kira satu-satu. Okay, S tambah dengan 2 oksigen negatif 2 sama dengan kosong. Okay, ini saya kasih kecil balik. Alright. Okay, so okay, jadi S tolak 4 sama dengan kosong, jadi S sama dengan positif 4. Ini dekat yang pertama. Okey, bukan itu jawapan dia. H2SO4 pula, H ada 2 darab positif 1 tambah S tambah 4 oksigen negatif 2 sama dengan kosong. Jadi setelah dikira-kira, kita kiralah. So positif 2 tambah S tolak 8 sama dengan kosong. Jadi 2 tolak 8 negatif 6. So S tolak 6 sama dengan kosong. So S sama dengan positif 6. Ini jawapannya. Okay, so tidak perlu kira sudah yang lain-lain itu. Boleh kira, tapi saya sudah shortcut. So jawapan yang sama, positif 6 adalah yang kedua ini. Okay. Alright, so let's go to question 13. The decomposition of potassium chloride is as follow. Okay, ini decomposition. Calculate the mass of product form if 61.3 G grams ya. So ini 61.3 grams. Kita cakap consume. Jadi bilang berapa produk. Okay, berapa produk. Ini berapa. Jadi ini cerita dia stoichiometry guys. So kena cari gram dulu. Kena cari mol dulu. Jadi dalam 61.3 itu berapa mol. Jadi mol dia sama dengan K 39.1 plus Cl 35.5, dia punya molar mass ya, tambah oksigen 3 darab 16 ya. So kita pun kiralah berapa mol. Okay, so kira mol 39.1 plus 35.5 plus 48. Okay, 122.6. So 61.3 divide by 122.6. So dapatlah 0.5 mol ya. Okey, maksudnya 0.5. Jadi kalau kita tengok dia punya nisbah 2 mol, 2 mol. Jadi ini pun akan dapat 0.5 mol juga. Yang ini 3. Jadi nisbah dia kalau kita kira 2 mol, 3 mol, jadi saya kasih shortcut terus, kita akan dapat 0.75 mol yang ini. Itu. Jadi daripada mol itu kita kiralah dia punya molar mass untuk dapat dia punya mass sebenarnya yang dihasilkan. Jadi let's just cut it short ya. Saya cut short dia. You should get the correct answer is B. Okay, 7.3 grams KCl dan 24.0 grams of O2 sebab based on dia punya mol comparison tadi. Okay, so step 1 cari mol dulu. Yang ni baru compare mol dengan produk yang ada, dan daripada mol yang ada tu kita dapatlah dia punya mass. Okay. Number 14. Choose the reduction reaction of the following equation. So reduction adalah berlaku pengurangan charge, satu, hilang oksigen ataupun hilang bertambah elektron. Jadi sekarang Cu2 plus jadi Cu, berkurang charge dia kan. So inilah jawapan dia. Kalau ini Cr jadi Crt plus, dia hilang elektron, that's why jadi 3 plus. Jadi kalau hilang elektron tidak bolehlah, itu adalah oxidation. Sini oxidation. Yang ini pun oxidation sama, daripada no charge jadi positif. Ini negatif jadi kosong. Daripada negatif, kita tengok betul-betul lah, ini daripada negatif pergi kosong. Jadi dia punya charge dia pun bertambah kan, jadi oxidation juga. Begitu. Yang ini berkurang dia punya charge. Positif tu jadi kosong. So that's why dia mau reduction. Okay, charge berubah, berkurang. Okay.
Okay, sekali lagi dia punya ciri-ciri ya, reduction, loss elektron. Maksudnya dia punya loss elektron tu, sorry, bukan loss elektron. Dia tambah elektron, add elektron 1. Jadi dia punya charge berkurang. Okay, atau oxidation number dia. Oxidation number berkurang. Charge to oxidation number lah, individual charge. And then dia akan tambah hidrogen dan dia akan kurang oksigen. Itu dia. Okay, itu ciri-ciri reduction. Terbalik dengan oxidation, sorry. So, question 15. Determine the mass of solid aluminium that can be prepared when 10 grams of aluminium, 15 grams of excess oxygen. Oh, wow. So, dia mau tahu aluminium oxide. So, ini panjang sikit ni sebab kita kena tahu equation dulu. So, aluminium dia bilang react dengan oksigen. Ya, aluminium memang Al. O2 oksigen tidak boleh hilang lah. Dan dia akan reacted, and then dia akan dapat aluminium oxide. Aluminium oxide kena tahu formula Al2O3. Ini memang kena tahu lah. Okay, jadi sekarang kita ada 10 grams. Ini ada 15 grams of excess oxygen. Okay, dia bilang berapa mass ni. Okay, jadi yang kita kira sekarang based on ini je. Refer kepada limiting. Sebab apa? Dia sudah bagi tahu oksigen adalah excess. Jadi tidak payah ambil kira so dia punya mol ke apa ke. So kira mol ini aluminium. Tapi sebelum itu kena balancekan equation. Jadi sekarang kalau kita balancekan equation ini Al2 kan jadi 2Al. Okay, saya terus cut short ini 3/2O2. Itu dia punya balance equation lah. Jadi sekarang dapatkan mol Al dulu. So mol Al ya. Mol ataupun N ya, mol of Al. Sama dengan 10 gram divide by dia punya molar mass. Molar mass untuk aluminium. Kita tengok aluminium paling atas sekali. 27. So, 27. Okay, 27. So, 10 divided by 27. You should get 10 divided by 27. 0.37 mol. Okay, itu adalah mol Al. Jadi, from balance equation ni, 2 mol Al, 1 mol Al2O3. Jadi 2 mol Al, 1 mol Al2O3. Jadi kalau ada 0.37 mol Al, maka X mol lah Al2O3. Bagi 2 je lah kan. So 2X sama dengan 0.37. Jadi X sama dengan 0.37 divide by 2, 0.185. Okay, ini adalah mol untuk Al2O3. Mol ya baru. Dia mau mass, jadi tukar kepada mass. Jadi 0.185 sorry. Divide times dengan molar mass dia lah. So mass, okay, yang dihasilkan adalah 0.185 darab dengan Al2O3. 2 darab 27 ya molar mass dia. Okay, tambah dengan 3 darab 16 ya untuk oksigen. Okay, 16. Okay, so 16 ya sini. Oh, buruknya lah bang. Okay, 3 darab 16, sorry. Jadi darablah 54 plus 48 ya. Darab dengan 0.185. So you should get 18.87 gram, 89 grams ya. A jawapan dia. So 18.89 grams. Okay. Alright. Okay, that's pretty clear. Let's move on to the next question. Given the following equation, 4FeS2 plus 11O2, dia sudah balance kan? In this process, if 5 mol of Fe, ini 5 mol, reacted with 5.6 mol, okay, choose the correct statement. Okay, saya dapat mata kasar je ni. 4 Fe 11O. Jadi maksudnya hampir 3 kali ganda kan. Jadi cukupkah kalau dia 5 mol 5.6 mol? Siapa limiting? Obviously ini tidak cukup ya, oksigen tidak cukup. So number 1 tu limiting, oksigen limiting. Kalau kamu tidak percaya, cuba buktikan melalui comparison of mol tu tadi yang from balance equation 4 mol. Okay, from balance equation 4 mol Fe 11 mol ini. Jadi kalau ada 5 mol ini, carilah berapa mol dia punya ini. Mol needed dia akan lebih kurang, akan banyak sebenarnya, bukannya 5.6 mol. Jadi obviously ini mol provided tidak cukup. Okay,
Number 2, 1.018 mol Fe2O3 produced. Jadi sudah tahu bahawa ini adalah limiting, oxygen limiting. Jadi 5.6 ni, okay. Kita pun compare mol juga. Compare mol. Okay. Bila kita compare mol, ini dengan yang ini. So 11 mol O2, 2 mol Fe2O3. Okay. Jadi kalau sudah tahu, di situlah kita akan buat jalan kerja sikit lah. Jadi sekarang ni kita sudah tahu O2 limitingnya. So obviously dengan itu statement 3 ni salah lah, limiting. Tidak boleh lah FeS2 limiting pula kan. Jadi cerita dia from balance equation, 11 mol O2 akan hasilkan 2 mol Fe2O3. Okay, jadi kalau ada 5.6 mol saja yang di sana, memang 5.6 mol je ada, maka X mol Fe2O3. Jadi berapakah X? Itu dia mau mol kan. Jadi 11X sama dengan 2 darab 5.6. Jadi X sama dengan, okay, berapakah? Oh my god. Okay. Jawapannya adalah 2 darab 5.6 divide by 11 1.018. Betulkah? Oh, sama, betul. So, statement kedua itu juga betul. Jadi jawapannya 1 and 2. Okay, faham ya? So next, let's go. Electronic configuration of copper atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Determine the number of electron in copper atom at its ground state if azimuthal quantum number is L equal to 0. So bila L equal to 0, maksudnya shape dia itu adalah S. Yang mana dalam S? Kita tengoklah, kita highlight ya, yang S. 1s2, 2s2, 3s2, 4s1. Jadi total elektron berapa tu? 2, 4, 6 tambah 1, 7. Jawapannya A. 7. Okay, next. Choose a set of quantum numbers for an electron in the outermost subshell of neon atom. Neon ada berapa neon? Neon ada 10 kan? 10. Jadi 1s2, 2s2. Okay, Z dia sama dengan 10. 2p6. Okay, 10 sudah. Habis. Okay. Jadi sekarang cerita dia dekat outermost subshell. Ni outermost subshell ni 2p6. Jadi N dia sama dengan 2 of course. Ini N dia sama dengan 2. Jadi bukanlah ni kan. Okay, dia P. Jadi PL sama dengan 1. Bukanlah ini. So antara dua ni je. Okay, sekarang L sama dengan 1, mestilah M sama dengan negatif 1 boleh, kosong boleh, positif 1 boleh. Tidak bolehlah 2 kan, salah. So jawapan dia C. Okay. So number 19. The following sets of quantum numbers represent the 4 outermost electrons of element Q at ground state. Jadi 4 elektron dekat ground state ini yang paling luar 4 outermost. Jadi ini 4, ini maksudnya dekat 4s, sorry saya kasih tulis dulu. Ini 4s punya elektron, ini pun 4s punya elektron. Yang ketiga ni dengan yang keempat ni adalah dekat 4p, sebab L sama dengan 1. Begitu. Jadi penghujung dia adalah ada 2 elektron dekat 4s, ada 2 elektron dekat 4p. Jadi 4s2, 4p2 dia punya penghujung. Jadi sebelum tu kena penuh lah, daripada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, saya kasih habis dulu. Okay, 4s2, 3p6. Jadi 4s2 sudah ada, jadi 3d10. Kenapa tiba-tiba 3d10? Sebab macam mana 4s boleh penuh? Sebab sepatutnya 4s duluan kan. 4s dulu baru 3d kalau kita isi. Jadi macam mana dia boleh sampai 4p kalau tidak penuh 4s? Macam mana boleh sampai 4p kalau tidak penuh 3d? Jadi 3d itu penuh, that's why dia sampai 4p. Okay, alright. So mana satu ni? A, 1s2, 2s2, 3. Okay, betul. Salah. 4p4 pula tu, salah. 3D. Yang ni tidak boleh lah. Okay, mesti ramai yang ingatkan jawapan dia. Tidak boleh skip 3D mesti ada sebelum pergi 4p. Jadi tidak boleh. Ini pun salah. Seperti 4p4. Ini salah, tidak 3D. Yang ketiga ni 3D10, 4s2. Okay, jawapan yang ini. Okay, biasa jawapan dia C. So dia 4s2, 4p2. Ini salah. Okay.
Number 20. Given the set of quantum numbers for the highest energy electron in atom X, and LMS is 3, 1, 0, positive half. Which statement is correct about X? Most stable ion is X2+. Macam mana? Highest energy electron dekat 3p. Jadi a set 3p 1 lah kan. Okay. So kenapa jadi X2+ kan? Boleh ke jadi X2+ tiba? Kalau kita fikir-fikir, let me think. Tidak mungkin nombor 1 ni betul. Sebab 1 elektron je dia dekat 3p. Jadi kalau dia mau hilangkan, dia mesti hilangkan 3s2 3p1. Jadi dia punya ion akan jadi X3+, bukan X2+. Sebab highest energy electron dekat 3p. Ni dekat 3p tau. Kalau dekat 3p ada sudah 1 elektron. Sebab 1 set kan ni. Jadi maksudnya ada 3s2 di sebelum itu. Dekat, kalau dia mau jadi ion, dia kena remove from the same shell. So 3s2 3p1. Jadi tidak mungkin lah jawapan 2 ini. So salah lah. X3+ dia punya ion paling stable. Number 2, electronic configuration of X is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Yes, betul. Sebab untuk sampai 3p1 mesti ada 3s2 penuh sebelum tu. Dan untuk sampai 3s2 mestilah sebelum tu kena penuh. Jadi nombor 2 tu betul. The shape of orbital for valence electron of X is spherical and dumbbell. Valence dia dekat mana? Valence dia dekat hujung ni, 3s2, 3p1. Jadi S2 shape dia spherical. Betul lah. S2 spherical. P tu dia punya shape dumbbell. Betul lah. So jawapan dia 2 and 3. Settle number 20. 21. By referring to the following symbol represent element below, arrange the element in order of increasing atomic radius. Increasing radius. Jadi kita tengok je proton number dia makin besar. Proton dia. Kalau proton number kan ni kita pakai PIZAS. Proton number besar kan. ZEF dia pun besar. ZEF besar, attraction kuat. Attraction kuat, size kecil. Settle. Jadi semakin besar proton number, semakin kecil size dia. Sebelum tu kena pastikan dia punya ni sama kan, dia punya N sama. Jadi 8 maksudnya 1s2, 2s2, 2p. Saya kasih shortcut lah. Kalau mau shortcut 8 2.6, 11 281, M 13 283, 17 287. Jadi kalau kita perasan, ini ada 3 shell, ini 3 shell, ini pun 3 shell. Jadi N equal to 3. Yang ini 2 shell, N equal to 2. Jadi maksudnya awal-awal faktor N sas lah kan. So obviously LMN lebih besar daripada K. K paling kecil. So semua betul, K paling kecil. Sekarang antara L, M dan N ni semua dia punya shell 3 sama. Jadi semua ni shell dia sama, kena pakai faktor PIZAS tadi. Jadi siapa yang proton number tinggi, size dia kecil. Jadi antara semua ni yang paling tinggi proton number N paling kecil lah size dia. So N paling kecil, lepas tu 13 M, lepas tu paling besar lagi L lah. Jadi dia punya paling kecil K. KNML dia punya tu. So jawapan dia A. Alright. Next question. Choose correct statement of going down group 1 in periodic table. So bila going down, screening effect increases. Betul. Going down kan, bila down the group, number of shell bertambah. Bila number of shell bertambah, shielding effect pun bertambah. Attraction makin kuat. Attraction makin lemah. Size makin besar. S yang ni lah. Ni adalah shielding effect ataupun screening effect. Shielding effect. Yang kedua, valence electron in RB is held tightly to the nucleus compared to Li. RB di bawah kan. Jadi attraction dia lemah sepatutnya, bukannya kuat. So nombor 2 salah. Nombor 3, atomic radius decreases. Salah. Sepatutnya size dia makin besar, bukan decrease. So jawapan dia 1 only. Number 23. Which of the following reaction is a homogeneous equilibrium expression? Homogeneous, ingat, homogeneous mesti semua sama state. Jadi ini ada solid, solid, gas. So salah. Tidak boleh. So solid, gas, solid salah. Ini adalah bukan salah ya, heterogeneous. Solid, gas, solid, heterogeneous. Gas, gas, gas. Yes, ini homogeneous. So 3 yang pertama adalah heterogeneous sebab dia ada more than one phase. Bawah tu yang homogeneous. Number 24.
Write the balanced chemical reaction which correspond to the following equilibrium constant expression. Oh, okay. That's good. Ingat, expression ini di atas adalah produk. Di bawah tu adalah reactant. Jadi kalau kita mau tulis dia punya equation, reactant dulu. SO2 plus PO2 produce, okay, bukan begitu ya, kena reversible, okay, sebab dia reversible reaction. SO3. Kenapa ada PO2? Sorry, bukan PO2. O2 sejak. P itu adalah dia punya pressure, guys. Alright, so okay, kasih balance dia. So kalau kita kasih balance, kita boleh pakai S sudah ada balance, sudah akan jadi half O2. Jadi 2, 1, 3. Okay, so mana satu ni? SO2 half O2 SO3. So jawapan dia D. Okay, itu balance chemical equation dia. 25. The reaction between PCl3 and Cl2 produce PCl5. Ini dia. The reaction carried out is 1 dm container. At the equilibrium, a mixture of containing 0.158 mole of PCl3. Okay. Okay, PCl3 0.158. Okay. Ini pun 0.158. And then 0.6 mole of PCl5. Calculate the equilibrium constant expression. Oh, Kc. Kc. Oh, okay. So Kc adalah kena cari based on formula. Concentration reactant product dia adalah concentration PCl5. Sorry, ingat begitu. Divide by concentration PCl3 darab concentration Cl2. Semua power dia satu ya. Okay, sudah balance itu je. Jadi concentration mole divide by volume. Volume semua 1 ni, jadi automatic semua jadi molar instead of mole. Sebab 1 mole bahagi dm cube kan. Jadi concentration dia adalah bahagi 1, semua akan dapat nilai yang sama lah. Jadi concentration PCl5 adalah 0.6 divide by 0.158 darab 0.158. So the final answer should be, let the calculator do the job. So you should get, the answer is A, 24.03. Okay, no unit ya, needed. Okay, question 26. The equilibrium constant Kp for the decomposition of calcium carbonate is 1.6 exponent to 23. Ini adalah Kp. Okay. Calcium carbonate decompose in heating. Ini dia. Which of the following is correct statement about Kp? Kp for the reaction is PCO2. Kita tengok. Kp adalah reactant over product. So tapi product over reactant. Tapi produk dia yang dikira gas saja. So PCO2 divide by, ini solid, ini solid. Okay, so jawapan dia tidak betul lah. PCO2 saja. So A tu betul lah. Yang satu tu betul. Number 2. The value of Kp does not depend on the mass of calcium carbonate used. Ada kaitan ke Kp dengan mass? Does not depend. Depend sebenarnya. Sebab pressure depends on the mass of calcium carbonate used. Okay. So, yeah. Nombor 2 ni betul juga. Nombor 3, sorry. Kp change with, K sentiasa change dengan temperature. Vary with temperature. Okay, so jawapannya 1, 2 dan 3. Okay, D. 27. For reaction M plus 2N produce P plus 2Q. The rate of disappearance of M is 2.8 exponent negative 2. Determine the rate of disappearance of N. Jadi kalau tengok disappearance D concentration M dt, okay, negative 1 lah kan, sama dengan negative 1 over 2 D concentration of N dt, 2 kali ganda. Jadi kita sudah tahu yang ini value dia adalah 2.8 exponent negative 2. Jadi negative 2.8 exponent negative 2 sama dengan negative half darab dengan dn. Dn ni adalah, inilah disappearance ni. Jadi dn over dt. Jadi negatif-negatif boleh cancel out. Habis, so darab 2 sajalah kan. So dn over dt, mau tahu dia punya tu, darab 2, pindah pergi sebelah darab 2 dapatlah 5.6 exponent negative 2. Adakah? Jawapan dia A. Alright, number 28.
The reaction between A and B is represented as follow. A plus B produce E. The experiment results are shown in the table below. Calculate the rate of reaction for experiment 2. Okay. Rate of reaction for experiment 2. Ini je dia mau 2. Jadi rate of reaction, so untuk eksperimen 2, okay, sama dengan change in concentration over time lah. So change dia ni nah, concentration dia. Okay. 4.0 exponent negative 2 divide by 30 minute. So jawapan dia adalah 1.33 exponent negative 3 molar per minute. Okay, jawapan dia C. Direct ni soalannya. Cuma dia tricky sebab dia bagi banyak maklumat. Okay, kena faham ya. Kena faham rate tu untuk spesifik eksperimen dia mau. Eksperimen tu. Jadi ambil je change in concentration divide by time. Itulah rate. Kan? Apa yang pening-pening? Bukan mau cari order. Okay. Question 29. Determine the rate equation for the following reaction from the following data. Okay. Okay, ini mau cari equation. Beza. Tadi mau cari rate of experiment. Sekarang rate of equation. Jadi mau cari rate equation kena buat begini. Rate equals to K darab apa reaktan yang ada tu nah. NO power of X concentration of H2 power of Y. Okay, X and Y ni adalah order. Tidak boleh ambil daripada coefficient ni. Bukan ini. Jadi kena cari X dan Y tu macam mana. Okay, so cara dia adalah kita pakailah baru kita cari guna initial rate method, sorry. So, kalau mau cari yang NO, so kena cari mana yang sama H2O ni sama. Yang ini sama. Maksudnya dia constant ini dapatlah NO punya rate nanti. Kalau mau cari sebaliknya juga, kalau mau cari concentration order of reaction with respect to H2 pula, kena cari mana yang satu lagi sama ni nah. Jadi kita cari dulu. Okay. Cara dia adalah kita compare rate 1 dengan 2. Okay, sama dengan berapa dia tu? Rate dia adalah 1.25 exponent negative 5 divide by 5.00 exponent negative 5. Yang mana ini sama dengan berapa? K darab dengan NO punya concentration. NO punya concentration berapa? NO adalah 5 exponent negative 3 power of X. Tahu lagi kan? Okay, saya kasih resize dulu. Okay, darab dengan concentration of ni H2 adalah 2 exponent negative 3 power of Y. Okay, divide by K lagi sekali. Okay, untuk eksperimen tu. Okay. Sorry. Ya, betul lah. 10 exponent negative 3 power of X. 2 exponent negative 3 power of Y. Jadi sekarang apa kita nampak? K sama. 2 exponent negative 3 power of Y sama. So, boleh cancel out. Jadi apa yang tinggal? Tinggallah baki dia. Ini dengan yang ini. Jadi boleh cari X. Jadi 1.25 divide by 5. Okay, you should get salah. 1.25 divide by 5, 0.25. Okay, ataupun dalam pecahan. Okay, ini 0.25. Sama dengan 5 divide by ni pula divide ni sama dengan 0.5 exponent X. Begitu. Kalau tidak percaya kamu akan dapat ni. Sebenarnya kamu akan dapat, saya kasih ringkas sikit. Okay, saya kasih faham supaya kamu faham kenapa dapat begitu. So 5 darab 10 kuasa negatif 3 divide by X. Okay. Kan dia sama juga kalau sama dengan 10 dengan 10 kuasa negatif 3 power of X kan. Dua-dua power of X. Jadi bila power of X kita boleh simplify dia menjadi, okay, bila dia power of X atas bawah kita boleh simplify dia menjadi, okay, boleh refer balik video lah kalau kamu tidak fahamnya. Video rate of reaction. Dia boleh power atas bawah sama. Ini sudah ajar maths ni ya. Negatif 3 negatif 3 power of X. Jadi selesaikan dalam kurungan dulu. Selesaikan dalam kurungan, kamu akan dapat 5 bagi 10 tu akan dapat 0.5 power of X. Ini 0.25. Jadi untuk dapat nilai X kita lockkan dua-dua boleh lah kalau mau senang. Lock
0.25, ln pun boleh, sama dengan X log 0.5. So X sama dengan berapa tu? So you should get adalah kiraan dia. Okay, you should get log. So you should get 2. Okay, X sama dengan 2. Okay, saya ada shortcut sebenarnya. Shortcut dia adalah tak payah log. Kalau saya nak log, saya buat begini. 0.25 adalah 1/4 sama dengan 1/2 power of X. Jadi sama juga dengan 1/2 power of 2. So dapat X sama dengan 2. Begitu. Boleh juga. Mana-mana aja yang kamu mau. Mau pakai log pun senang lah. Tekan kalkulator je kan kerja kamu. Okay, so maksudnya ini mesti 2. X tu 2. Sama juga untuk cari Y pula. Kamu compare eksperimen 2 dan 3. Guna step yang sama macam ni tadi. Okay, jadi sudah guna itu, kamu boleh dapatkan nanti value of Y pula. Okay, so saya kasih kecil ni. Okay, alright. So jawapan dia adalah so ini adalah 2. Dan bila kita buat kira-kira Y nanti sama dengan, menggunakan metode yang sama, saya dapati Y sama dengan 1, X sama dengan 2. Okay, so jawapan dia yang mana satu ni? Ini 2, ini ganti 1. Jadi KNO2. So KNO dia punya power of 2. C jawapan dia. Terus jawapan dia C. Okay, now last question. The rate equation of the reaction is rate M and power of 0. Which of the following statement will increase the rate of reaction? Okay, kena faham ya. Ini tidak terlibat dalam sebab dia power of 0 kan. Jadi dia tidak mengubah apa-apa pun faktanya. Okay. Yang pertama, increasing concentration of N. Kalau kita tambah concentration of N, dia tidak akan menyumbang apa-apa pun. So jawapan itu salah. Sebab kita sudah tahu dia punya order 0. Dia tidak, kau ubah apa pun dekat N, dia tidak akan efek apa-apa. Okay, yang kedua, increasing temperature of the reaction. Kalau increase temperature, memang rate akan makin tinggi. Betul. Add catalyst. Bila add catalyst, memang rate akan makin laju. So betul lah 2 dan 3 jawapan dia. Okay, so that's all for this PRA PSPM set 2 by KMPK. Thank you. Stay tuned for the next papers.